Malakas yung ilaw na to. So, tamang-tama, mag-Iron Man. Uy. Ilang modes ba to? 7. Uy, lakas. Uy, putik. Isa. Pag dalawa. Grabe. Dito nga. Oh, pak. Pamboss Iron Man to, ah. Guys, nandito tayo ngayon sa Overdose Moto Products dito sa Mother Ignacia, Quezon City. Nakita ko sa inyong ilaw. Kasi ito yung ilalagay natin sa motor natin. At grabe, napakalakas. Papakita ko sa inyo. Moto 8 Euro motorcycle external spotlight. An aluminum, non-destructive insulation, imported lamp beads, instant full light, and intelligent cooling. Siya laki, no? So pag binuksan nyo siya, kasama natin si Ka-Araw Moto. What's up, guys? Yan, na nabudol kasi ilaw, oh. Bag! Yan, oh. So, dalawa. Ayan. Gaano kalakas yung ilaw na to. So, tamang-tama, mag-Iron Man. Ba't ka bibili niyan, boss? May bagong motor ka? Secret. Yan yung abangan nila. Ba't ikaw bumibili ka din? May nagpapabili lang, boss. Ako? Yan tayo eh. Uy. Ilang modes ba to? 7. Uy, lakas. Lakas, ah. Tinan mo. 7 riding modes, oh. Kitang-kita mo yung kaluluwa, oh. Wait lang, pakita natin dalawa. So, meron siyang patanggal mo nga, bro. Tanggalin mo tong ano, yung cover, na yellow cover. Pagka walang ulan, pwede mong tanggalin to. Yan. Yan. Para mas visible yung daan. Yan, no. Yan. May module na rin siya, no? Tsaka mga switch. Ayan. Pakita natin. Lakas yung ilaw na to, oh. Bam! Laki. Yan. Pwede pang Ironman mo to, boss? Oh, mag-Iron Man ka. Balita ako, ah. Depende. Eto, kita mo kahit sa kabilang buhay. Kita. Lights off. Dilim na. Uy, putik. Isa. Pag dalawa. Grabe. Dito nga, bro. Dito. Ay, grabe. Off, on. Ay, gagi. Oh. Siyempre, modes to. Hindi lang to dilaw. Yung puti nga, bro. Tanggalin mo yung puti. Ayan siya, oh. Isa pa lang yan. Taas mo nga, taas. Ayan, isa. Pag dalawa. Dalawa na puti. Ayan, oh. Oh. Yun, oh. Oh, pak. Pamboss Iron Man to, ah. Oh, pak. Palo. Grabe. Ang lakas. Aha. Yun. Grabe yung ilaw, oh. Nakita ka niyan. Pre, tinan mo. Lakas, oh. Guys, para sa presyo, message na lang sila sa Facebook nila, Overdose Moto Products. Sabihin nyo, napanood nyo kay Nars tsaka kay Ka-Araw Moto para may discount. Noela? Yes, okay, sa inyo na lang. Bulong nyo na lang, Nars Nagalag. Okay, ito yung actual naman, guys, kapag nakamount na siya sa motor. Testing tayo, testing. Liwanag, ah. Grabe, oh. Kitang-kita. Pagka headlight lang. Pagka nakipatay yan. Yan, oh. Headlight. Pag headlight lang. Yan lang po siya pag headlight. Ayan yung headlight. Opo, yan lang po yung headlight. Okay, headlight, ganyan. Pag meron na, tapos nalalakasan pa to. Pak. Sa pang modes. Ayos, oh.